با چما کسای داولینی زده است. برای که ما نوارده گفته بودیم که یا مردش یا زندهش. مرا غم نتیم آرومی میخوام. چه دریافت کردیم برادر؟ برای اشک بود یا پدر ما و مادر ما ریخت دل هر یک. سلام و درود بر شما برادران و خواهران اهل اسلام. این برادرش ما شناختیم که یک دو سه روز پیش دادرکش گم کرده بود. یک جای هم صحبت کرده بودیم. آه دل مادرش هم گوش کردیم، گریه مادرش هم و آه دل پدرش هم گوش کردیم. این روز خوشبختانه اول الله آخر الله و دعای شما برادرکش یافت شد. الحمدلله. تا آخر نوارا تماشا بکنین یا لایک مونین و نوارا پادلیت بکنین که همه اون نفرهایی که دعا کردن باور کنین. شاعر میگه که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. چو عضو بدرد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. انم عضوی که دلی مادر این نفر دل پدرش که درد کرد دلهای چندین نفرها را گریان در آورد. و این خاطر حاضر انشاءالله صحبت میکنیم که چگونه یافت شد این برادر ما. خیلی باب میمونم در روی اکران رسم شد و چه خیل کجا رفت چگونه یافت شد همش تا آخر نوارا تماشا بکنین. انشاءالله با قطعی برادرش صحبت میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران، پدران، مادران، اپا و خواهران. خوشبختانه شکرانه الله بزرگ اولش الله، دومیش که شما هر یک و یک شما سبب شدین که دادر ما یافت شد. الحمدلله. بارک الله. بارک. وقتی که هر یک پدر هر یک مادر جیگرش که میسوزد به خاطر هوا چندینا هر یک نفری که زنگ زد بر من اکثریت گریه کردن سوختن به خاطر پدر و مادر ما، به خاطر اهل عائله ما و هر یک و یک شما. اولش الله گفت خوشبختی نصیبتون کنه، رحمت الله به هر یک شما نصیبتون کنه. آمین. چه خیلی که خونه ما خوشبختی رسید به هر یک خاندان شما همه وقت خوشبختی خوش و خرسندی باشد. پیش از همه برادرم بگو که مادر چه خرسندی مادر چه بود؟ خرسندی مادر حد و کنار نداشت. توی داد سحر اوقات کرد مردم دعوت کرد، عبد همچنین کدامی که میپرسد دعوت کرد. بگه وقتی که خوراک شام باز اوقات کرد خش و تبار خدمانه فیراد کرد. شکرانه الله خرسندی مادر و پدر حد و کنار نداشت. انا که مقصد اساسی در میرسیم که چه دریافت کردیم برادر وقتی که ما را یک آدرس دادن در شهر سنت پترزبورگ ساعت والا علم 2 یا 3 شب بود. ما بچه امک مشوی خواهرچم در سنت پترزبورگ کتی یک جیان بچه اما میگن همون نفرها رو من روی کم به آدرس گفتن این بهت ابیکتی کلان است. شکرانه الله و گفتن خودت بیا حتمی است آمدن و ما شب بلیت گرفتم. شکرانه خدا ساعت 9 ساعت به ونوکو به سنت پترزبورگ پولکو رسیدم و او شخص آدرس داد در افیر اکای اسماعیل توجیک. و بهترین برادر اکای اسماعیل جان بازم به شما اکا جان رحمت الله گفتی که یار و مددگار شما هم باشه اکا جان. میندار هستیم شما. بعد چه شد؟ بعد رفتم روسیه استرویکا به حد کلان. خیر هر یک و یک استرویکا را گشتیم نیافتیم دریافت نکردیم. بگه ساعت های 9 تقریبا بود. بعد یک برادر در روسیه نمرمون روان کردن چرز اما بازی ها میکرد است. همین بازیایی که حاضر جوانان میکنن همین بازی؟ بله حاضر جوان پابجی میگن. پابجی و هم خاطر روسیه یک دوست چرز اون دوستش دریافت کرد نمرم روی کردم. گفت صورت اول صورت در واتساپ شپارت صورت دادرم پارتم گفت که همه جاهای گفت اساسش یه دادر ما هم بازی میکرد از همون پابجی را. من اول خودش گفت یه پات پرافکا کردم که مرا دروزه قبول کن با ما هم صحبت شدم. قبول کرد یا نکرد. بعد دوستاش دیدم که دوستاش که برآمدم نه دوستاش بگه بود زنگ زد سوادای خدا دروغم نکن 10 شب شد زنگ زد و پرسید گفت واتساپ در که بنویس. واتساپ در نویستم زنگ زدم گفت صورت چپارتم گفت همه یکا طرف سنت پترزبورگ مسکو اومده است طرف بالاشیخه نگینسکی میگفتن همون طرف اومده است. و همون برادرم یه بار دیگه تشکر زیاد و برادر جان الله شما را گفت که عمر دراز پر برکت بده. بعد روسیه وقتی که من صحبت کردم دادرم داخل کرد در گروه واتساپ داخل کرد درم که صحبت کردیم گفت من نمیتونم گپ زدم برو اومد دادرتون برو ای گروه برو اومد. بعد من نوشتم که
Фарҳодҷон, Додарҷон, очама касаи давлени задааст. Шитобе ту агар каме раҳме дошта бошӣ, дар зиндагиш биё хубӣ кунем. Ана бес, стоп. Барои чӣ додари шумо намехоҳад ки шуморо бинад? Сабаб чи аст? Сабаб вақте ки мо дар навори гузаштаам гуфта будем ки 3 январ туюш буд. Дар туюш рости гап мо хабар надоштем ки мисол ӯ тарсидааст, чо кардааст ки баъди туй дар даруни чила тарсидагия? Тарсидагия мазаш гирехта. Моро рости гап дидан намехоҳад. Шукронаи Аллоҳ ҳозир хондемша дар таҳти назорати худмона тавобат гирифтестемша алҳамдулиллоҳ. Аз ин гуфта меша ки ягон чи вайро аз дарунӣ безобита мекуна, шуморо намехоҳад бинад. Бале, бале. Аз тарса. Аз тарси ки ами акоиш Аллоҳ медонад ки чӣ дард дора. Бале, Аллоҳ медонад. Бисёр ҷавонам хемешан ки вақте ки зан мегиран, мисол дар даруни чила хил монда ҳастанд ки ҳамин чиз. Албатта. Метарса ягон чиз ёр мешаваша, шояд аз дарун намехоҳад ягон чи ёр шуда гирифта хонда шавозе. Ҳо, хонда дар таҳти назорати худмона. Ай машаллоҳ. Ба чӣ хешид? Ба гирех ай WhatsApp. О, ай WhatsApp гирех бад дар вақте ки сайти аму личкаи алоҳидаи WhatsApp худаш навистум ки ами қаввал худаш навист ки мара ғам на тема оромӣ мехоҳам. Оромӣ мехоҳам. Гуфт ман гуфтам оромӣ ту падару модари май. Падару модара гуфте ки бо розӣ боша мо оромем. Бале. Модара дохил кардам, суҳбат кардан. Вақте ки гуфтам модар касали давлени задааст, гуфтам ту раҳм шавқат дорӣ? Акоиш аз ҷониби Парвардигор ки раҳме дар вуҷудаш пайдо шид, байғод суҳбат кард. Кати модар, кати худмон суҳбат кард. Ва модар кати хеле суҳбат кард. Гуфт очаҷон гуфт ма дурунам месӯза. Дурун месӯза. Гуфт чӣ қа оромӣ мефорад мара гуфт. Ба очаҷон гуфт ки хай ту адрес таката гап зан. Гуфт мисол меёрем табобатат мекунем. Баъд рости гап гуфт ки ма дар Москваам, гуфт тарафи ам Балаш Хнагинский дам. Гуфт ман гуфтам мо иншоалло билет мегирам ба Москваро мепарам. Гуфтам ба Москваро рости гап омадам, зангаш задам. Гуфт аввал розӣ нашид. Гуфт мо тура мисол мехонем, табобатат мекунем. Можид ҳам дуруни вай ягон чиз зарар даруни вай ягон чиз нахост. Номи хонданам, номи табобата гирифтам, нахост ки баъд зора кардам. Гуфтам додарҷон мо ба шумо гуфти гапо мошин форатам, мошин мехарам, дига чизе ки ҳамиша форатам ман мегирам барои та мо шитоби тара даст натием. Ба ҳамун хотир ба розӣ шид. Розӣ шид. Гуфти гапо ба квартираи худмо ба Москваро овардамш. Шукронаи Аллоҳ гуфтам акум дараҷа ай Аллоҳ шукрона мекунам. Бале. Дуюм дараҷа ҳар як бародар, ҳар як падар, ҳар як модаре ки дар бари мо буд, гиря ашк гуфти гапо падари ма ва модари ма рехт, дили ҳар яко яки шумо сохт. Аллоҳ ба шумо гуфти гапо мададгор бошад. Раҳмати Аллоҳ ба ҳар яки шумо. Ана диден бародарҳо, хоҳарои аҳли ислом ки аввал Аллоҳ худаш, лекин ҳар як кас сабаб мешавад. Сабаб мешавад мо дар рӯи навор мебурем. Сабаб мешавад шумо дар рӯи ҷойнамоз вақте ки гирияи модараш шунидем, дили шумо ҳам сӯхт, даст ба дуо бардоштен, гуфтен ки худованд ҳамин мушкили ҳамин бародарро осон бикунад. ё ки ягон таманниёте дар зери комментария навистен, ё ки лайк монден, бо воситаи лайки шумо навор ба боло хест, ё ки падилитсия карден ки як каси дига боздид, ё ки нафарҳое буданд ки дар ман гуфтанд ки бародар ҳамира мо хулосаша мехоҳем ки чӣ мешавад, барое ки мо наворда гуфта будем ки ё мурдаш ё зиндаш. Ина алҳамдулиллоҳ ки зиндаша ки дарёфтем, и ҳамашта аввал Аллоҳ охир Аллоҳ, сабаб мо шумо мешавем. ана ба ҳам хотир фаҳмидем ки ба чӣ хотир мо мегем ки дар зери комментария таманниёт ё ягон дуо бинависен, ё ки лайк монен ё падилитсия кунен, из ана ҳамия охир сабаб мешавад. як чиз ба кор сомон мерасад, яъне ки ба анҷом мерасад. Ина ин корам алҳамдулиллоҳ ҳар як кор саршавӣ дорад ва тамомшавӣ дорад. Ин корам алҳамдулиллоҳ ина омад бародараш дига айвахша бовар кард, дига ҳадду канор надорад. Албатта. Модаршам мегӯяд ина туй додай. Хай ина бародараш ки ёфшидай хонда и ҳамаш аввал Аллоҳ охир Аллоҳ сабаб мо шумо шудагӣ. Ба ин хотир ташаккури зиёд, миннатдории хидма, миннатдории ин бародара, миннатдории падара, модарша ба ҳар яко яки шумо мерасонам. Фақат хоҳиш мекунам ба шумо асобина ҷавонода ки пеш аз ҳама куҷое ки мерен, фақат аз модарҷонакотон пурсед. Падарам ки хай ман напурсен, ман медонам ки мисоли гап бисёр мо модар хати наздикен, да ӯ навор гуфта будам. Ба ин хотир номри ҳеҷ кас агар да ёдтон нагирен, фақат номри модарҷона да ёдтон бигирен
ки агар телефони хитон ягон проблема шид, заряд шишт ё ягон мушкил шид, дарҳол да ягон каси дига модарҷон ма да ина ин номерам мисоли гап хади бародар май ма ина хеле кор кардам шумо алахон нашад. Медонем ки чӣ қадар модар бечора заҳмат мекашад. Фақат агар шумо модар ё ки падаршин ба ин чиза дарк мекунед. мо хурд будем падармон мегуфт ки напар бачам аиҷа меғалти дар поча дар мекуна. Баланд аиҷа напар. Лекин мо мегуфтем ҳами падар чӣ мегӯяд? Ана ки ҳозир мо дар кардем вақти фарзандмон рафти сая меғалта, дили мо сих мезанад. Дили модар сих мезанад, дили падар сих мезанад. ба ин хотир ҳар коре ки мекунен беиҷозати модар падар накунен. ҳар ки ҷое ки меравен шумо беиҷозати падар модар наравед. ҳар ҷое ки қарор дорен фақат воро огоҳ кунен. Зеро ризогии падару модар ризогии кия? Ризогии Аллоҳ аст. Ташаккури зиёд бисёр миннатдор ҳастам аз ҳар яку яки шумо. Миннатдории хидмат боз ҳам аз номи ино мерасонам. Хай хуш ба ҳолтон. Худованд шуморо ноумед нагардон бародарам. бале. Охирон сухан агар иҷозат бошад Абдулҷон. Аввалаш Аллоҳ ташаккур мекунам, дуюм шуморо ҳеҷ гап не иншааллоҳ мо сабаб мешавем. Бале. Дуюмин ака Исмоили Тоҷик аз о раҳмати калон акаҷон боз ҳам шуморо баъд рости гап апаи ноза гуфтаен дар Тоҷикистон ҳастааст. Он шахсам ҳазор раҳмати калон апаҷон ба хотире ки дастгирӣ кардед, кӯшиш кардед, ба хотири ашки модари ма, ашки падари ма. Ма алҳамдулиллоҳ мекунам мурдаша наёфтам, лекин касалам бош, дардмандам бошад, тани ҷисмои гуфте по солим ша ёфтам. Шукронаи Аллоҳ мекунам. Ба хотири Аллоҳ шукронаш ҳама вақт мекунам ки шумо сабаб шида. Ҳар яко яки шумо да Аллоҳ гуфти гапо ёру мададгортон боша. Худ шахсан гуфти гапо азоби падар модари хидмат дидам. Ай Аллоҳ зора мекунам ки ягон падар модар дига азоба набина. Ҳар як падар модари муъмину мусулмон азоби ягон дарду ғами фарзанда набина. Бачаи амаи хидм, бачаи амакаи хидм ки дар барам чухт будан, хеш табором, хо бегона, хо хурду, хо бузург, ҳар яко яки шумо ай шумо миннатдорам. Аллоҳ баракатон тия. Амакҷонам Нурдин, ҷиянам бачаи ама Муҳаммад Раҳим, Аллоҳ баракатон тия шуморо ки баъд шӯи хоҳарчам Насруллоҳ, ҳар яки бародаре ки дар баром буд, Аллоҳ ай шумо гуфти гапо розӣ шавад. Он чизе ки ма гуфти гапо нияте дар амал дора, Аллоҳ гуфти гапо ҷома амал пуша. Ай шодима ба ҳурмати Аллоҳ гап задан тонистам. Хайр иншааллоҳ. Беҳтарина. Боз ҳамина иншааллоҳ мо дар охири навор шуморо ба Худо месупорем ва дуо мекунем ки ای بار خدای عرش کرسی شش چیز به ما عطا فیرستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فراغ دستی. هر کجای باشین تنصیحت خانواده باشین، مننداری همه اینمی اهل خانواده و ما به هر یک و یکی شما برحمت که یا رحمان. خیر مایل سلامت باشید. شکر جان عبدالله، باز هم شما تشکر. الله از شما راضی باشه. با ان شاء الله. لایق تشکر نسمال.